اس وقت پاکستان میں رات کے 8, بھارت میں 8:30, بنگلہ دیش میں 9 اور یہاں لندن کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں. پیشے خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بھی. چودہ اگست کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے درمیان امریکہ نے تہران پر فوجی اور معاشی دباؤ مزید بڑھانے کا عندیہ دیا ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے الزام عائد کیا کہ ایرانی بعض اوقات ایسے وعدے کرتے ہیں جنہیں وہ پورا نہیں کرتے. میرے خیال میں یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایرانی بعض اوقات ایسے وعدے کرتے ہیں جنہیں وہ پورا نہیں کرتے. وہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں لیکن پھر اس کی پاسداری نہیں کرتے. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے بھی ایران کی بحری ناکہ بندی غیر معینہ مدت تک جاری رکھنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایران کو ایسے معاشی اقدامات کی دھمکی دی ہے جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ دنیا نے اس سے پہلے ایسی مثال نہیں دیکھی ہوگی. of economic isolation like the world has never seen before. دوسری جانب ایران کے پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اگر نئی جنگ شروع ہوئی تو ایران کا رد عمل پہلے سے زیادہ جارحانہ ہوگا. Whenever the situation demands and the order is issued, we must be capable of extending operations into enemy territory and conducting missions far from our own land. These are the characteristics of an offensive doctrine that must be realized. جانیے امریکی طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن سے متعدد سیلرز سمندر میں چھلانگ لگانے کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ Well, that article raised allegations that multiple sailors have attempted to jump overboard. مقبوضہ غرب اردن کے علاقے کسرہ میں اسرائیلی فوجی کارروائی میں 16 فلسطینی گھر فوجی مراکز میں تبدیل کر دیے گئے. کسرہ میں فلسطینی خاندانوں کا محاصرہ جاری. اسرائیلی فوج آبادکاروں کو ہٹانے میں فی الحال ناکام. گزشتہ روز یہودی آبادکاروں کی اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں. آبادکاروں کو پیچھے ہٹانے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا لیکن کوشش کامیاب نہ ہو سکی. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے پانی کی ایک ایک بوند ہماری ریڈ لائن ہے اور بھارت راہ راست پر نہ آیا تو اسے براہ راست جواب دیا جائے گا. میں واشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کے پانی کی ایک ایک بوند ہماری ریڈ لائن ہے. بھارت راہ راست پر نہ آیا تو اسے براہ راست جواب دیا جائے گا. ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان میں وزیر داخلہ کے قافلے پر حملہ، 6 اہلکار زخمی، موبائل، انٹرنیٹ اور ٹرین سروس بھی معطل. تقسیم ہند کے 79 برس مکمل. دیکھیے 1947 سے 2026 تک تقسیم ہند کی نایاب ویڈیوز میں ایک تاریخی سفر کی کہانی. Pandit Nehru, the Congress leader, seemed glad to be on land again. Nearby, Mr. Jinnah of the Muslim League was also greeted by several friends, while in the background his supporters continued their demonstration. I am on my mission and I can tell you nothing about it at present. پاکستان میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں بڑا اضافہ. جانیں گے کہ بھارت میں اعلیٰ عدلیہ کو کیا مراد حاصل ہیں. گھر کا کرایہ 3.5 لاکھ، جوڈیشل الاؤنس 10 لاکھ سے زیادہ، سپریم کورٹ کے ججز کے الاؤنس میں اضافہ. پاکستان میں ججوں کو تنخواہ کے علاوہ کیا مراد ملتی ہیں؟ رپورٹ نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا. سنیے پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر معروف صحافی محمد حنیف کا کالم. پاکستان اپنی آزادی کے 80ویں سال میں داخل ہونے والا ہے. اس عمر میں انسان تو بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ملک اور قومیں نوجوانی کا سفر کر رہی ہوتی ہیں. اس سفر میں پاکستان کو ظاہر ہے بہت سے مسائل کا سامنا رہا ہے، لیکن ایک مسئلہ سب سے بڑا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کا امیج. یہ بھی جانیے کہ بچے کی پیدائش کے بعد پلیسنٹا یعنی انول سے جلد اور بالوں کے لیے کولیجن کیسے حاصل کیا جاتا ہے. پلیسنٹا ایک قدرتی فلٹر ہے. صرف اس صورت میں جب ماں کی رضامندی ہو اس میں تو ان پلیسنٹاز کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے. ملیے اس افریقی خاتون سے جس نے ایک گیند کے ذریعے اپنے خوابوں کو سچ کر دکھایا. میرے لیے اس کا مطلب ہے امید، کریٹیوٹی اور آزادی. اس نے مجھے ایسے وقت میں امید دی
जब मैं खेल की दुनिया छोड़ने वाली थी। मुझे ये खेल बहुत पसंद है क्योंकि ये एक मुनफरिद स्पोर्ट्स है। जानिए घी के फायदेमंद या नुकसानदेह होने के दावों की हकीकत क्या है। घी के बारे में जितने मुंह उतनी बातें, बहुत सी बातें कही जाती हैं। घी खाने से वजन बढ़ेगा, खाली पेट घी खाने से चर्बी कम होती है, घी मैदे के अल्सर को ठीक करता है, घी से दिल का दौरा पड़ सकता है, घी डायबिटीज़ वालों को नहीं खाना चाहिए, या बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि 40 की उम्र के बाद तेल नुकसान करता है लेकिन घी फायदा करता है। लेकिन इन तमाम दावों में सही बातें क्या हैं? इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ जारी कशीदगी के बावजूद अमरीका अपने मकासद हासिल करने की मजबूत पोजीशन में है। उनके मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल ऐसी हो जाए कि तेल और गैस की कीमतें अमरीकी अवाम के लिए मुस्तहकम रहें। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में जेडी वैंस ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया कि ईरानी हुकाम बाज़ औक़ात ऐसे वादे करते हैं जिन पर अमल नहीं करते। उनका कहना था कि अमेरिका अपने दस्तयाब वसाइल को मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है। कभी तवज्जो तवानाई और तेल और गैस की कीमतों पर होती है और कभी फौजी पहलू पर और कभी ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर। मेरे ख्याल में यहाँ असल मसला ये है कि ईरानी बाज़ औक़ात ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं करते। वो कोई माहदा करते हैं लेकिन फिर उसकी पासदारी नहीं करते। And I understand your point about the seesaw nature of this, but I think what that reflects is that we have a lot of tools at our disposal to compel action. दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट ने दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज के पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि ईरान की बाहरी नाकाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखी जा सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक हेगसेट ने कहा कि अमरीकी बहरी जहाज़ों को बारी बारी खित्ते में तैनात करके ये नाकाबंदी बरकरार रखी जा सकती है। उनका ये बयान पनामा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान सामने आया है, जहां उन्होंने अमरीकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS ग्रेट ली के अमले से भी खिताब किया। A wall of steel like the U.S. Navy, and then the willingness to use it, as we have. So Iran knows it can't get in and out on this blockade, and they know that there's no timeline on it either. We'll hold it as long as we need. इससे एक रोज़ कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में उन्होंने अमेरिकी बहरी नाकाबंदी को फौलादी दीवार करार देते हुए कहा था कि ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ईरान के खिलाफ अमेरिकी दबाव सिर्फ फौजी महाज तक महदूद नहीं है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने तेहरान को खबरदार किया कि वाशिंगटन ऐसे मुआशी इक़दाम करने वाला है जिनकी दुनिया में पहले मिसाल नहीं मिलती। न्यूज़ मैक्स को दिए गए इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा कि अगले हफ्ते मजीद ऐलानात मुतवक्के हैं। उनके मुताबिक अमेरिका ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करने के लिए दबाव का ऐसा मजमुआ इस्तेमाल करेगा जो इससे पहले किसी मुल्क के खिलाफ नहीं देखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में जारी नाकाबंदी बरकरार रहेगी और इसके नतीजे में ईरान की बंदरगाहों तक सामान की आमदोरफ्त मुतासर हो सकती है। People say, well, Cuba lasted a long time, Venezuela lasted a long time. Venezuela immediately crumbled when we put the blockade on. So it will be a combination of economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz that will keep anything from going in or out of the Iranian ports. यूं ईरान के मामले पर वाशिंगटन की हिकमत अमली में एक तरफ फौजी दबाव, दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ताकत का इस्तेमाल और तीसरी जानिब सख्त मुआशी इक़दामात की धमकी भी शामिल हो गई है। ईरान ने इस बढ़ते हुए अमरीकी दबाव का जवाब देते हुए कहा है कि ईरान एक तवील जंग और ऑपरेशंस के तसलसल के लिए तैयार है। ईरानी पासदारान इनकलाब के एक सीनियर ओहदेदार का कहना था कि अगर कोई नई जंग होती है तो ईरान ज़्यादा मजबूती से और ज़्यादा जारहाना अंदाज में कार्रवाई करेगा। Whenever the situation demands and the order is issued, we must be capable of extending operations into enemy territory and conducting missions far from our own land.
These are the characteristics of an offensive doctrine that must be realized. The IRGC is now tasked with achieving this readiness and developing the capability to execute such operations at the appropriate time. उनका ये भी कहना था कि दुश्मन समझता है कि अंदरूनी इख्तलाफात और इक्तसादी दबाव पैदा करके वो जनवरी जैसे वाक़यात को दोबारा दोहरा सकता है और इसी मकसद के तहत इक़दामात कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ईरान की फ़ौज के एग्जीक्यूटिव नाइब अली रज़ा शेख ने भी कहा था कि ईरान एक तवील जंग और ऑपरेशंस के तसलसल के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान का नज़रिया अब महज अपने दिफा से तब्दील होकर ऐसे फ़ाल इक़दामात करने की जानिब मुंतकिल हो गया है जिनके नतीजे में दुश्मन को हमला करने की जुर्रत ही ना हो। अली रज़ा शेख का मज़ीद कहना था कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स की पैदावारी सलाहियत इसे तवील मुद्दत तक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के काबिल बनाती हैं। इसी दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 ऑयल टैंकरों पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे बहरी कज़ाकी की कार्रवाई करार दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने अबू ज़ैबी नेशनल ऑयल कंपनी से वाबस्ता 2 जहाज़ों को निशाना बनाया है। ताहाल इन जहाज़ों को पहुँचने वाले नुकसान की नोयत के बारे में तफसीलात सामने नहीं आई हैं। ताहम इन हमलों के नतीजे में किसी जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इतला नहीं मिली। BBC फारसी के मुताबिक एक हफ्ते से भी कम अरसे में आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ये इस नोयत का दूसरा हमला है। दुनिया की बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनियों में शामिल जर्मन कंपनी हापाग लॉयड ने भी कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से 2026 की दूसरी छमाही के दौरान अब तक कंपनी को $60 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस जर्मन शिपिंग कंपनी ने जुमेरात को ऐलान किया कि उसके खालिस मुनाफे में कमी वाक़ हुई है। कंपनी ने गुज़िश्ता साल तकरीबन $30 करोड़ 60 लाख का खालिस मुनाफा रिकॉर्ड किया था। तहम इस साल आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाइस ये रकम कम होकर $8 करोड़ 30 लाख रह गई है। अमरीकी बहरिया के तैयारा बरदार जहाज़ USS अब्राहम लिंकन पर गुज़िश्ता 250 रोज़ से ज़ायद अरसे से तैनात हज़ारों अमरीकी फ़ौजी अहलकार मुबैना तौर पर खुराक की किल्लत, ज़हनी सेहत और शदीद थकन जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं, जिसके बायस अमरीकी कानून साज़ों ने पेंटागन से वजाहत तलब कर ली है। Well, that article referenced raised allegations that multiple sailors have attempted to jump overboard. Now, according to a report reviewed by MS Now, just last week, 200 family members attended a meeting right here in San Diego with the acting secretary of the Navy, and families were raising concerns over sailors' mental health, exhaustion, and safety. इस नोयत की रिपोर्ट्स की इशाअत के बाद अमरीकी कानून साज ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों के तनाज़र में ट्रंप इंतजामिया पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं। अमरीकी फ़ौज से मुतल्लिक रिपोर्ट करने वाले इदारों के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन पर तैनात चंद सेलर्स यानी मल्लाहों ने जहाज से समंदर में छलांग लगाने की कोशिश की, जबकि चंद एहलकारों के अहल खाना ने इस अमरीकी जंगी जहाज पर मौजूद अमले की जहनी सेहत के बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने इस नोयत की खबरों को मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ के बरअक्स करार देते हुए मुस्तरद किया है। Completely misrepresented. Listen, we make sure that every ship, every crew, every captain has everything we can provide them at every single moment. याद रहे कि अमरीकी जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन गुज़िश्ता साल नवंबर में कैलिफोर्निया से बहराए जनूबी चीन की जानिब रवाना हुआ था। ताहम फरवरी 2026 में अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों से कबल इसे मशरिक़ वस्ता भेज दिया गया था। जहाज़ की मशरिक़ वस्ता में तैनाती मई 2026 में ख़त्म होना थी, लेकिन इसके बाद इस तैनाती में बारहा तोसी की गई है। ताहाल जहाज़ की मशरिक़ वस्ता से वापसी की कोई तारीख सामने नहीं आई है। तहम मुतअद्दिद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी बहरिया जल्द ही इसकी जगह USS जॉर्ज वाशिंगटन नामी जंगी बहरी जहाज को मशरिक़ वस्ता में तैनात करने की तैयारी कर रही है। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट के नाम अपने ख़त में USS अब्राहम लिंकन पर मौजूद तकरीबन 5000 पर मुश्तमिल अमले के अफराद को दरपेश मुश्किलात का जिक्र करते हुए लिखा कि बुनियादी ज़रूरियात की कमी, पीने के पानी की आलूदगी, जहाज़ पर प्लम्बिंग के मसाइल, अमले की जहनी सेहत की बिगड़ती सूरत हाल, डेक पर हिफाजती खदशात और डाक के निज़ाम में खलल जैसे मसाइल संगीन तशवीश का बाइस हैं।
مقبوضہ غرب اردن کے علاقے کسرا کے میئر عبدل عظیم وادی نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے انہیں آگاہ کیا ہے کہ کسرا کو اتوار تک کلوزڈ ملٹری زون قرار دے دیا گیا ہے۔ میئر کے مطابق 16 فلسطینی گھروں کو خالی کرا کے انہیں فوجی کیمپوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ عبدل عظیم وادی کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی فوج نے محاصرے میں لیے گئے 3 فلسطینی گھروں کے رہائشیوں کو اپنے گھر خالی کرنے کے لیے آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بلڈوزروں کے ساتھ بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی گزشتہ رات کسرا پہنچے تھے۔ غرب اردن میں پیش آنے والے ان واقعات کی تازہ ترین صورتحال یروشلم میں موجود مڈل ایسٹ کورسپونڈنٹ یولانڈ نیل سے یہ جانتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال اس وقت کیا ہے۔ ہمیں ابھی خسرہ کے میئر نے بتایا ہے کہ اسرائیلی افواج کو اس فوٹیج میں دیکھا گیا ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کی گئی تھی۔ ان میں سے ان کو گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور اب وہ متعدد فلسطینی گھروں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فی الحال انہوں نے کچھ فلسطینی گھروں کو ملٹری بیرکس کے طور پر اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ان میں گاؤں کے بیرونی علاقے میں رہنے والے ان 2 فلسطینی خاندانوں کے گھر بھی شامل ہیں جنہیں اتوار سے انتہا پسند آباد کاروں کے گروپ نے محصور کر رکھا تھا۔ اسرائیلی فوج نے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ سرکاری طور پر اس وقت انہوں نے ایک مختصر بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ان 2 غیر قانونی چوکیوں کو ہٹا دیا ہے۔ اندھیرے میں فلمائی گئی فوٹیج بھی تھی جہاں آپ اندھیرے میں ایک بلڈوزر اور تقریباً 1 درجن اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو گاؤں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی دوران یہ خبر بھی ملی ہے کہ اتوار سے 2 فلسطینی خاندانوں کو محصور کیے ہوئے اسرائیلی آبادکاروں کو اسرائیلی فوج ہٹانے میں ناکام رہی ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب فوجیوں کے ساتھ جھڑپیں فساد کی شکل اختیار کر گئیں۔ دونوں فلسطینی خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کھانا ختم ہو رہا ہے۔ کل نابلس کے جنوب میں تقریباً 1 درجن یہودی آبادکاروں کے ہونے کی اطلاع بھی ملی تھی۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت یہاں کسی بھی قسم کی آبادکاری غیر قانونی ہے۔ اس بارے میں سنیے جان ڈینسن کی یہ رپورٹ۔ گزشتہ روز یہودی آبادکاروں کی اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ آبادکاروں کو پیچھے ہٹانے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا لیکن کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اتوار سے آبادکاروں نے کسرا گاؤں کے قریب واقع 4 فلسطینی گھروں کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق زمین پر غیر قانونی قبضے کا یہ نیا طریقہ ہے۔ گھروں کے اندر محصور خاندانوں کے لیے صورتحال انتہائی خوفناک ہے۔ ہم بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ انہوں نے ہمارا بجلی اور پانی کاٹ دیا اور طبی سہولیات سے محروم رکھا ہوا ہے۔ ہم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ حالات المناک ہیں۔ فوجی آئے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے محصور گھروں تک ڈرائیو کرنے کی کوشش کی۔ ہم شاید 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے کہ اسرائیلی فوج نے ہمیں روک دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے ایک پک اپ ٹرک دیکھا۔ دور سے ہی اس میں آبادکار بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اسی سڑک پر آگے بڑھ رہے تھے۔ ہمیں فوجیوں نے کہا کہ آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ اسرائیلی فوجی قیادت نے حال ہی میں آبادکاروں کی جانب سے ہونے والے تشدد کی تنقید کی ہے۔ فلسطینی الزام عائد کرتے ہیں کہ فوج کو دائیں بازو کے وزراء کی حمایت حاصل ہے اور وہ آبادکاروں کو کھلی چھٹی دیتی ہے۔ متعدد آبادکاروں کے فوج کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ کسرا میں فوجیوں کے جس پہلے دستے کو بھیجا گیا تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے عبادت کر رہے تھے جن کو بھگانے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے مطابق آبادکاروں کے حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور اس سال ہر دن 6 ایسے حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ کسرا کے میئر کا کہنا ہے کہ 2 برس پہلے آبادکاروں نے ان کے بھائی اور بھتیجے کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں حالات پہلے کبھی اتنے خراب نہیں تھے۔ 2012 کے بعد آبادکار سنگین خطرہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے کسرا میں بعض مساجد کو نذر آتش کیا۔ ان کے تشدد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ جب ہم کسرا سے واپسی کر رہے تھے تو ہماری ملاقات رقیہ حسن اور ان کی 2 بیٹیوں کینڈر اور ہور سے ہوئی۔ وہ گزشتہ روز محصور گھروں میں سے ایک سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ اب وہ بے گھر ہیں۔ یہ تنازع ہمیشہ زمین کے بارے میں تھا اور فلسطینی اپنی زمین کھو رہے ہیں۔
पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिंतास मुआहदे के मामले पर भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पानी की एक बूंद रेड लाइन है और भारत के पीछे ना हटने की सूरत में इसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम ने ईरान, अमेरिका और अफगानिस्तान से मुतालिक भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। जुमेरात को इस्लामाबाद में यादगार फतह की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी वजीर आजम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने पाकिस्तानी वजीर आजम के मुताबिक गुज़िश्ता साल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी में किरदार अदा करके लाखों जानें बचाईं। गुज़िश्ता बरस जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। इसी दौरान जिला मस्तूंग में बलूचिस्तान के वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू के काफिले पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से उनके स्क्वाड के 6 एहलकार जख्मी होने की इतला है, ताहम वजीर दाखिला महफूज रहे। मीर ज़ियाउल्लाह लांगू के मुताबिक वो कलात में योम आज़ादी की तकरीब के बाद कोयटा वापस आ रहे थे कि कंड अमरानी के करीब काफिले पर दोनों जानिब से फायरिंग की गई। उनके मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई के बाद तकरीबन 20 मिनट तक फायरिंग का तबादला जारी रहा, जबकि उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर भी 5 गोलियां लगीं। हुकाम के मुताबिक हमलावर पसपा हो गए, ताहम हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी गिरोह ने कबूल नहीं की है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल है, जबकि कोयटा से मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए ट्रेन सर्विस भी 2 रोज़ के लिए बंद कर दी गई है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कोयटा से जाफर एक्सप्रेस समेत ट्रेन सर्विस 2 रोज़ के लिए मुअत्तल की गई है, जबकि मोबाइल इंटरनेट की बंदिश की बाज़ाबिता वजह नहीं बताई गई। ताहम सूबाई हुकाम माजी में इसे सिक्योरिटी खदशात से जोड़ते रहे हैं। अफ़गानिस्तान के सूबा बदख्शां के एक ओहदेदार ने BBC पश्तो को बताया है कि सूबाई दारुल-हुकूमत फैज़ आबाद के मेयर हबीबुर रहमान मंसूर एक धमाके में हलाक हो गए हैं। एहलकार के मुताबिक जुमेरात के रोज़ मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2 बजे हबीबुर रहमान की गाड़ी में एक मकनातीसी बॉम्ब नस्ब किया गया था, जिसके नतीजे में मेयर हलाक जबकि उनके एक साथी जख्मी हो गए हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान मुखालिफ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस महाज की क़यादत अहमद मसूद कर रहे हैं, जो कि नार्दर्न अलायंस के अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। एक्स पर जारी एक बयान में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने दावा किया कि उसने सूबाई गवर्नर हाउस की इमारत से 100 मीटर के फासले के अंदर फैज़ाबाद के मेयर की गाड़ी को निशाना बनाया है। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से जारी होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के लिए अफ़गान तालिबान हुकाम की हिमायत जारी है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पर TTP के हमलों में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में TTP के हमलों में इजाफे के रद्द अमल में दोनों मुल्कों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फौजी झड़पें भी होती रही हैं। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने तैयार की है, जिसे 10 अगस्त को शाया किया गया है और इसे नाम निहाद दौलत इस्लामिया यानी दाइश, अलकायदा और दीगर शिद्दत पसंद ग्रोहों से मुतल्लक कायम करदा सलामती कौंसिल की कमेटी में जमा करवाया गया है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में जारी की गई है जब 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 5 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में मजीद क्या है, जानते हैं नाजिश फैज से। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने 10 अगस्त को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के लिए अफगान तालिबान की हिमायत जारी है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पर TTP के हमलों में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में TTP के हमलों में इजाफे के रद्द अमल में दोनों मुल्कों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फौजी झड़पें भी होती रही हैं। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने तैयार की है और इसे नाम निहाद दौलत इस्लामिया यानी दाइश, अलकायदा और दीगर शिद्दत पसंद ग्रोहों से मुतल्लिक कायम करदा सलामती काउंसिल की कमेटी में जमा करवाया गया है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में जारी की गई है जब 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 5 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं।
मॉनिटरिंग रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया? रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से जन्म लेने वाला दहशतगर्दी का खतरा बड़ी हद तक तब्दील नहीं हुआ। अफगानिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द ग्रोहों की कार्रवाइयां जारी रखने की सलाहियत पड़ोसी ममालिक और वस्ती एशिया के खित्ते के लिए एक मुस्तकिल खतरा बनी रही है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अफगानिस्तान के कायम मकाम हुक्काम ने TTP के तकरीबन 2000 जंगजू और उनके खानदानों को पाकिस्तान की सरहद के करीब वाक़े इलाकों से अफगानिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में मुंतकिल किया है ताकि TTP को काबू में रखा जा सके। रिपोर्ट में TTP की सलाहियत मुमकिना तौर पर बढ़ाने के बारे में भी तशवीश जाहिर की गई है और कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के 5 साल बाद भी बड़ी मिकदार में जदीद हथियारों और दीगर फौजी साजो सामान की दस्तयाबी बरकरार है। कायम मकाम हुक्काम इन हथियारों को TTP और दीगर ग्रोहों को मुंतकिल करने की सलाहियत रखते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जानिब से इस रिपोर्ट पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने गुज़श्ता महीनों के दौरान भी अपनी सरजमीन पर होने वाले कई हमलों और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाए जाने पर TTP और अफगानिस्तान को कसूरवार ठहराया है, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान हुक्काम इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा था कि TTP पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है और इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी की नाकामी को छुपाने और बयानिया बनाने के लिए इन हमलों का कसूरवार अफगानिस्तान को करार देता है। माहिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का फुकदान भी इन हमलों की एक बड़ी वजह है। और अब एक नज़र दुनिया की दीगर अहम खबरों पर। समरा फातिमा की ज़बानी। जापान की वज़ीर आज़म ने व्लादिमीर पुतिन के मुतनाज़ा कुरील जज़ायर के दौरे को नाकाबिल कबूल करार दिया है। ये पहला मौका है जब रूसी सदर ने बहरुल काहिल के जजीरों का दौरा किया। ये जज़ायर दूसरी आलमी जंग के अख्ताम पर सोवियत कंट्रोल में आ गए थे और तब से मॉस्को ने वहाँ फ़ौजी मौजूदगी बरकरार रखी है। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो हर रोज़ यूक्रेन के लिए मज़ीद इंटरसेप्टर मिसाइल्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। CNN से बात करते हुए उन्होंने अमेरिका पर जोर दिया कि वो यूक्रेन को अपने 5% ज़खायर फ़रोख्त करने दे ताकि रूसी हमलों का मुकाबला करके जानें बचाई जा सकें। और इंडोनेशिया के इमदादी कारकुन बुध को बाली के करीब आबनाए लोम्बुक में एक कश्ती में आग लगने के बाद 5 लापता अफराद की तलाश कर रहे हैं। जाए वक़ुआ पर पहुंचने वाले जहाज़ों ने 200 से ज़्यादा अफराद को बचा लिया, ताहम एक खातून मुर्दा पाई गई हैं। पाकिस्तान और भारत की तकसीम को 79 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। 1947 में बर्रे सगीर की तकसीम के दौरान पेश आने वाले वाक़यात और उस दौर की सियासी और समाजी सूरत हाल की कुछ नायाब वीडियोस आज भी माजी की एक झलक दिखाती हैं। इन वीडियोस में उस वक्त के हालात के साथ साथ तकसीम के दौरान और इससे कबल की चंद अहम शख्सियात भी नज़र आती हैं। हमारे साथी अली काज़मी ने तारीख के इन नायाब मनाजर को यकजा किया है। Landing at Heathrow in the early morning, the Indian delegation for their vital talks with the government, and the Muslims gave a particularly prominent demonstration calling for Pakistan. Pandit Nehru, the Congress leader, seemed glad to be on land again. Nearby, Mr. Jinnah of the Muslim League was also greeted by several friends, while in the background his supporters continued their demonstration. I am on my mission, and I can tell you nothing about it at present. Arriving at 10 Downing Street, Mr. Jinnah, spokesman for 94 million Muslims, prepares for talks with the Prime Minister, cabinet members and the other Indian delegates. Independence Day for India. Pandit Nehru, Congress leader, is India's Prime Minister. Muhammad Ali Jinnah, Muslim chief, becomes Pakistan's Governor-General. Preparations for the handing over of power to the separate rules of Muslim and Hindu mean hectic activity as the two zones of government take shape. Crowning moment of these last expectant days has been the arrival of Pakistan's first Governor-General, Mr. Jinnah, whose leadership has earned his followers deep devotion. Pakistan acclaims the transfer of British power as Mr. Jinnah, Governor-General of the New Dominion, arrives at the Constituent Assembly in Karachi. Guests of honour in the Muslim capital were Lord and Lady Mountbatten, carrying out one of their last viceregal duties before the partition of India took effect. Mr. Jinnah takes his place in the council chamber where the leaders of Pakistan begin their responsibility for the future welfare of their people. Meanwhile, the Governor-Generalship of the Dominion of India goes to Lord Mountbatten. Communal hatred flares up in the Punjab. Fleeing from their looted, blood-stained towns comes a new exodus, 1 million displaced persons.
many will never reach their new land. Fields are flooded, rivers overflow their banks, and all the time the bloodshed goes on. Peace-loving people, theirs is the real tragedy. पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और मरात में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर समरी मंजूर कर ली है और इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बुनियादी तनख्वाह 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए माहाना, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बुनियादी तनख्वाह 15,50,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है और इसके साथ साथ जुडिशल अलाउंस भी 11,61,000 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए और मेडिकल अलाउंस 1.5 लाख रुपए माहाना मुकर्रर किया गया है। यूं सिर्फ बुनियादी तनख्वाह, जुडिशल और मेडिकल अलाउंस को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के एक जज का माहाना पैकेज 31,50,000 रुपए बनता है। आला अदलिया के जजेस के लिए सिर्फ दौरान मुलाजमत मरात ही नहीं बढ़ाई गई बल्कि पेंशन से मुतल्लिक शराइत में भी तब्दीली की गई है। पेंशन से मुतल्लिक एक शिक में 70 साल की उम्र की हद बढ़ाकर 75 साल और दूसरी मुतल्लिका शिक में 85 साल की हद बढ़ाकर 90 साल कर दी गई है। अब जरा हाई कोर्ट्स की तरफ आते हैं। हाई कोर्ट के जजेस की बुनियादी माहाना तनख्वाह में 1,10,000 रुपए इजाफा किया गया है। इस इजाफे के बाद बुनियादी तनख्वाह 10,95,000 रुपए से बढ़कर 12,05,000 रुपए हो गई है, जबकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बुनियादी माहाना तनख्वाह 12,54,000 रुपए मुकर्रर की गई है। इस इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। हाई कोर्ट के बाज़ चीफ जस्टिस के लिए एक नई सहूलत भी मुतारिफ कराई गई है। जो शख्स 2 साल से ज़्यादा अरसे तक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के ओहदे पर रह चुका हो, उसे रिटायरमेंट या आला अदालत में तरक्की की सूरत में गाड़ी रियायती कीमत पर खरीदने की इजाज़त होगी। रिटायर्ड जजेस के लिए वफाकी हुकूमत के सालिसी मामलात में फ़ीस वसूल करने की इजाज़त भी दे दी गई है। सवाल ये है कि खित्ते में पाकिस्तानी जजेस कहाँ खड़े हैं। यहाँ एक दिलचस्प तकाबुल नज़र आता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की तनख्वाहें मरकजी कानून के तहत होती हैं। भारतीय वजारत कानून के मुताबिक जजेस की तनख्वाहों और अलाउंसेस की आखिरी अमूमी नज़रसानी 7वें मरकजी पे कमीशन के बाद 1 जनवरी 2016 से नाफिज हुई थी। बाद में भारतीय हुकूमत ने नई नज़रसानी के लिए तजावीज़ पर काम जारी रखने की भी इतला दी है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के लिए बुनियादी तनख्वाह बिल तरतीब 2,80,000 और 2,50,000 भारतीय रुपए माहाना मुकर्रर है, जबकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 2,50,000 और दीगर जजेस के लिए 2,25,000 भारतीय रुपए बुनियादी तनख्वाह है। बांग्लादेश और नेपाल में भी आला अदलिया के जजेस को बुनियादी तनख्वाह के अलावा रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी और दीगर मरात भी हासिल हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के हालिया फैसले ने एक बात वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नया मजमूई माहाना पैकेज बुनियादी तनख्वाह के मुकाबले में खासा बड़ा हो गया है। खासतौर पर बुनियादी तनख्वाह के साथ 15 लाख रुपए का जुडिशल अलाउंस, 1.5 लाख रुपए का मेडिकल अलाउंस और दीगर मरात को शामिल किया जाए तो आला अदलिया के जजेस का माली पैकेज नुमाया सतह तक पहुंच जाता है। ये इजाफा ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान में आम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, महंगाई और रियासती अखराजात पर भी मुसलसल बहस जारी है। साफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद हनीफ ने अपने कॉलम में पाकिस्तान के क़याम से अब तक के सफ़र पर बात करते हुए कहा है कि जब गैर मुल्की साफ़ी पाकिस्तान आते थे तो अक्सर ये सवाल करते थे कि क्या पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। मोहम्मद हनीफ के मुताबिक वो उन्हें जवाब देते कि फील वेल, कुछ नहीं है, बस एक आध सप्ली आई है, अगले साल पास हो जाएंगे। पाकिस्तान के योम आज़ादी के मौके पर मोहम्मद हनीफ ने मुल्क के बारे में मज़ीद क्या कहा, सुनिए खुद उनकी ज़बानी। पाकिस्तान अपनी आज़ादी के 80वें साल में दाखिल होने वाला है। इस उम्र में इंसान तो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन मुल्क और कौमें नौजवानी का सफ़र कर रही होती हैं। इस सफ़र में पाकिस्तान को ज़ाहिर है बहुत से मसाइल का सामना रहा है, लेकिन एक मसला सबसे बड़ा रहा है, वो ये है कि दुनिया में पाकिस्तान का इमेज। इन गुनाहगार आँखों ने बैरूनी अखबारों और रिसालों में वो हेडलाइनें देखी हैं जिसमें लिखा होता था कि पाकिस्तान द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। गोरे सहाफ़ी जब पाकिस्तान आते थे तो ये पूछते थे कि इज़ पाकिस्तान अ फेल्ड स्टेट। हम उन्हें ये समझाते थे कि फेल वेल कुछ नहीं है, बस एक आध सप्ली आई है, अगले साल पास हो जाएंगे। अब पाकिस्तान का बाकी कोई मसला हल हुआ हो या ना हो, लेकिन इमेज वाला मसला हल हो गया है। पहले दुनिया में कहीं भी धमाका होता था या कोई दहशत गर्दी की वारदात होती थी
تو دل سے پہلی دعا یہی نکلتی تھی کہ یا اللہ اس میں کسی پاکستانی کا نام نہ آئے۔ اب دنیا میں جہاں پہ بھی بڑے بڑے امن کے مذاکرات ہوتے ہیں، دفاعی معاہدے ہوتے ہیں، پاکستان اس میز پر موجود ہوتا ہے۔ چور سے قطب بننے کی داستانیں پہلے سنی تھیں، لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان دنیا کی ایک خطرناک ترین ریاست سے امن کا پیامبر بن گیا ہے۔ عالمی میڈیا میں گزشتہ سال میں پاکستان کی اور پاکستان کی قیادت کی جتنی تعریفیں ہوئی ہیں اس سے پہلے ہم نے تو نہیں دیکھی۔ جلنے والے یہی کہیں گے کہ سابق وزیر اعظم اور ملک کے مقبول لیڈر عمران خان کب سے جیل میں ہیں۔ ایمان مزاری، مہرنگ بلوچ اور جنید حفیظ جیسے لوگوں کی کوئی عدالت اپیل سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحافت پر پہلے بھی پابندیاں تھیں، لیکن ان پابندیوں کے اب ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ سینئر صحافی خود کھل کر کہتے ہیں کہ ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی زبانیں بہت دراز ہو گئی ہیں، ہمیں لگام ڈالی جائے۔ تو ایسے میں کون سی آزادی اور کون سا جشن؟ ہمارے حکمرانوں اور ہماری اشرافیہ کو چونکہ باہر کی دنیا سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کو مسئلہ صرف امیج کا تھا، ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ باقی قوم فیل ہے یا پاس، اس کا فیصلہ کوئی بیرونی صحافی یا گورے صحافی نہیں کریں گے، یہ فیصلہ عوام نے خود کرنا ہے۔ لیکن امتحان ہر روز ہے، سپلی ہر روز آتی ہے، لیکن امید یہی رکھیں کہ ایک نہ ایک دن پاس ہو ہی جائیں گے۔ امیج مبارک، آزادی مبارک۔ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے لیے آکسیجن اور غذا کی فراہمی میں پلیسینٹا یعنی انول بنیادی کردار ادا کرتا ہے، لیکن کیا بچے کی پیدائش کے بعد اسی پلیسینٹا کے گرد موجود خلیات سے جلد اور بالوں کے لیے کولیجن حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جدید تحقیق اور طبی ٹیکنالوجی نے پلیسینٹا کے بعض خلیات کو کاسمیٹک اور طبی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے امکانات پیدا کیے ہیں، مگر اس عمل میں انفیکشن سے بچاؤ اور سائنسی اور طبی معیارات کی پابندی کس قدر ضروری ہے، جانتے ہیں آسیہ انصر سے۔ پلیسینٹا ایک قدرتی فلٹر ہے، صرف اس صورت میں جب ماں کی رضامندی ہو اس میں تو ان پلیسینٹاز کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں سے پاکستانی میڈیا پر اسمگلنگ کے ایک کیس میں پلاسنٹا کا بہت چرچا رہا۔ ہم نے ماہر صحت سے مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ انسانی پیدائش اور حمل کے دوران پلاسنٹا کا کام کیا ہے اور اس کی اہمیت کس طرح ہے۔ ماں کی طرف سے بچے کو جانے والی غذا، وائٹامنز، پروٹینز اور آکسیجن وہ تمام اس فلٹر کے تھرو بچے تک پہنچتی ہیں، اور بچے سے پروڈیوس ہونے والا کاربن ڈائی آکسائڈ اور تمام ٹاکسک وہ اسی فلٹر کے تھرو ماں کے بلڈ میں آتی ہیں اور خون سے پھر خارج ہوتی ہیں۔ حمل کے کچھ ہی دنوں کے بعد جیسے جیسے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، فرٹیلائزڈ ایگ جو کہ رحم کے اندرونی لائننگ میں جا کے وہ چپکتا ہے اور وہاں سے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اور اسی نشو و نما میں پلیسنٹا بھی جسے ہم نال کہتے ہیں، وہاں اس کی بھی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جس وقت بچے کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو یہ پروسیس جو بچے کی نشو و نما کا ہے اس میں پلیسنٹا بھی اسی طریقے سے گرو کر رہا ہوتا ہے۔ پورے 9 مہینے کی جو پریگننسی ہوتی ہے اس میں سے 8 سے 10 انچ کی ڈائیمیٹر کا پلیسنٹا ہوتا ہے۔ اس کی پیچیدگی کس قسم کے مسائل ماں اور بچے میں پیدا کر سکتی ہے؟ اس کی عام علامات آخر کیا ہیں؟ اگر اس قدرتی فلٹر میں کوئی ڈس فنکشن، کوئی وہ اپنا کام نہیں کرے تو وہ آکسیجن اور غذا بچے تک نہیں پہنچ سکتی، تو بچے کی نشو و نما پر بھی اثر ہو سکتا ہے، اور وہ جیسے ہائپر ٹینشن ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، یہ تمام جو میڈیکل بیماریاں ہیں وہ پلیسنٹا کو نارمل فنکشن کرنے سے روکتی ہیں۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ پلیسنٹا بچے دانی کے منہ کو کور نہیں کر رہی ہے۔ اگر خون جاری ہوتا ہے بچے دانی کو بغیر سکڑے ہوئے، وہ ایمرجنسی ہے، تو الٹرا ساؤنڈ کا کروانا اور یہ معلوم کرنا کہ بچے کی گروتھ نارمل نشو و نما ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق بچے کی پیدائش کے بعد پلاسنٹا کا شمار ہاسپٹل کی انفیکشیس ویسٹ میں کیا جاتا ہے اور اس کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کے طریقوں کو فالو کیا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے کچھ ہی منٹ کے بعد وہ پلیسنٹا اولنال رحم سے الگ ہوتا ہے اور وہ بھی ڈیلیور ہو جاتا ہے۔ پلیسنٹا کو ہم نے دیکھ لیا کہ مکمل طور پہ نکل گیا ہے، تو اس پلیسنٹا کو ایک بیگ میں رکھا جاتا ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹریش بیگ میں پھینک دیں
یا کسی اور جگہ پھینک دیں اس طرح سے. جیسے اور انسانی یورین ہے, بلڈ ہے, سو یہ بایو ہیزرڈس ہیں جن سے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور ماحول کی خرابی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو میڈیکل ویسٹ جس طرح سے اس کے خاص کنٹینرز ہوتے ہیں اس میں رکھا جاتا ہے اور اس کو وہاں سے ڈسپوز کیا جاتا ہے. اور ہاں, ہم نے ماہر صحت سے یہ بھی جانا کہ پلاسنٹا کا اینٹی ایجنگ انجیکشن سے کیا تعلق ہے. ان میں وہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کولیجن پروڈیوس کریں, وہ پروٹین پروڈیوس کریں, ان میں گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں. ایکنی کے بعد جو جلد میں سکارز ہوتے ہیں, ہیئر کی گروتھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. چونکہ اس میں پروٹینز اور گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں, وہ نئے سیل بنانے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے. لیکن یہ ریسرچ بیسز ہیں, ابھی عام طور سے ہر جگہ اس کا استعمال نہیں ہوا ہے. فری سٹائل فٹ بال کی تاریخ میں ایولین اوکافور پہلی افریقی خاتون ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. اس مقام تک پہنچنے سے پہلے وہ پورے افریقہ میں فری سٹائل فٹ بال کے کئی مقابلے جیت چکی ہیں. افریقہ کے ایزایا ایکن ریمی نے ایولین اوکافور سے ملاقات کی اور ان کے سفر کے بارے میں جاننا چاہا. یہ سب بظاہر آسان لگتا ہے, لیکن ہر حرکت کو سیکھنے کے پیچھے برسوں کی قربانی, ڈسپلن اور لگن ہے. ایولین اوکافور کے لیے فری سٹائل فٹ بال کا مطلب تکنیکی مہارت سے کہیں زیادہ ہے. میرے لیے اس کا مطلب ہے امید, کریٹیوٹی اور آزادی. اس نے مجھے ایسے وقت میں امید دی جب میں کھیل کی دنیا چھوڑنے والی تھی. مجھے یہ کھیل بہت پسند ہے کیونکہ یہ ایک منفرد اسپورٹس ہے. ایولین کو فری سٹائل فٹ بال کے بارے میں آن لائن اس وقت پتا چلا جب وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے فٹ بال نہیں کھیل رہی تھیں. نائجیریا کی سپر فیلکنز کی کپتان رشیدت اجبادے کی ویڈیوز نے اعتماد دیا کہ وہ اپنے نئے شوق کو ایک خواب میں بدل سکتی ہیں. جب میں نے آن لائن فری سٹائل فٹ بال دیکھی تو وہ میرے لیے بہت بڑی انسپریشن بن گئی. مجھے پتا چلا کہ وہ 2017 اور 18 کی چیمپئن تھی. مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ بچپن سے مجھے پتا تھا کہ لوگ بس گیند کو اچھالتے ہیں, جگل کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ فری سٹائل فٹ بال ہے. ابتدا میں وہ گلیوں میں گھنٹوں مشکل کرتب سیکھنے میں گزارتیں. جلد ہی لوگ انہیں پہچاننے لگے اور انہوں نے عوامی تقریبات میں پرفارم کرنا شروع کر دیا. روڈ شوز اور اسٹریٹ ایونٹس میں پرفارم کرنا آسان نہیں تھا. کچھ لوگ ایک لڑکی کو یہ کرتا دیکھ کر خوش ہوتے تو وہیں بعض اسے برا سمجھتے تھے. مجھے خود پر اعتماد تھا کیونکہ یہ نایاب کھیل تھا, اس لیے بہت سے لوگ اسے دیکھنے بھی آتے تھے. یہی اعتماد انہیں ذاتی صدمات سے نکلنے میں بھی مدد دیتا رہا اور اسی سے انہوں نے اپنی کمپیوٹر سائنس کی تعلیم کے اخراجات بھی پورے کیے. میں برانڈ کے ساتھ کولیبریشن, سوشل میڈیا ایونٹس, فری سٹائل فٹ بال سے متعلق تقریبات اور ٹورنامنٹ سے پیسہ کماتی ہوں. یہ آمدن کا بڑا ذریعہ ہے. پیسے کے ساتھ ساتھ اعزازات بھی ملے جس سے ان کے رینک میں اضافہ ہوا. آج ایولین 4 بار قومی چیمپئن بن چکی ہیں, 3 بار افریقی چیمپئن, اور وہ پہلی افریقی خاتون ہیں جنہوں نے ورلڈ فری سٹائل فٹ بال چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. اس دوران انہیں چیلسی فٹ بال کلب کے بڑے کھلاڑیوں سے ملاقات کا موقع بھی ملا. میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں میں کہاں سے کہاں آ گئی, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. مجھے فخر ہے کیونکہ یہ سب آسان نہیں تھا. میں وہ بچی تھی جو فری سٹائل فٹ بال کی دنیا میں خود کو اتنا آگے آتے ہوئے نہیں دیکھتی تھی. میرے لیے یہ سب خوشی کا باعث ہے. ایولین جب جب گیند کو چھوتی ہیں وہ نئی نسل کی لڑکیوں کو یہ پیغام دے کر انسپائر کرنا چاہتی ہیں کہ ایک لڑکی نے ایک گیند کے ذریعے اپنے خوابوں کو سچ کر دیا. گھی ہماری روزمرہ خوراک کا حصہ ہے, لیکن اس کے صحت پر اثرات کے بارے میں عرصے سے مختلف آراء سامنے آتی رہی ہیں. کبھی اسے مضر صحت قرار دیا جاتا ہے تو کبھی اس کے ممکنہ فوائد بیان کیے جاتے ہیں. تو گھی کے فوائد اور نقصانات سے متعلق کیے جانے والے دعووں میں کتنی حقیقت ہے اور سائنسی شواہد کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں سنیے شارداوی کی تحریر جسے پیش کر رہی ہیں سمرا فاطمہ. گھی کے بارے میں جتنے منہ اتنی باتیں. بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں. گھی کھانے سے وزن بڑھے گا, خالی پیٹ گھی کھانے سے چربی کم ہوتی ہے, گھی معدے کے السر کو ٹھیک کرتا ہے, گھی سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے, گھی ڈائبٹیز والوں کو نہیں کھانا چاہیے, یا بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 40 کی عمر کے بعد
तेल नुकसान करता है लेकिन घी फायदा करता है। लेकिन इन तमाम दावों में सही बातें क्या हैं, किन बातों पर यकीन किया जाए और किन पर नहीं। घी के बारे में हम अक्सर ऐसी कई मुतजाद बातें सुनते हैं। हम न सिर्फ ये बातें सुनते हैं बल्कि कुछ लोग वाकई इन पर अमल भी करते हैं। घी में 60 से 65% सैचुरेटेड फैट्स, 20 से 25% मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, 3 से 4% पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और कुछ विटामिन होते हैं। इसमें जिस्म के लिए ज़रूरी अच्छी चिकनाई के साथ साथ ऐसी सैचुरेटेड फैट भी होती है जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल, खुसूसन नुकसानदेह LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल की सतह को बढ़ा सकती है। घी खाने के नुकसानात पर तो काफ़ी अरसे से बात होती रही है, लेकिन अब इसके फ़वाइद के बारे में भी बहुत सी बातें होने लगी हैं। इनमें से कौन सी बातें दुरुस्त हैं और कौन सी गलत, घी के बारे में फैली हुई गलतफहमियों और दुरुस्त मालूमात जानने के लिए शारदा वी ने डॉक्टरों से बात की। तो पहला पॉइंट जिस पर हम बात करेंगे वो ये कि क्या घी खाने से वजन बढ़ सकता है। कई डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ घी खाने से वजन नहीं बढ़ता है। BBC से बात करते हुए अमराज क़ल्ब के माहिर डॉक्टर रफ़ाई शौकत अली ने कहा कि कोई भी ग़िज़ा इमरत या जहर नहीं होती, ये इस बात पर मुनहसर होता है कि इसे कितनी मकदार में खाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर ये पूछा जाए कि घी खाने से वजन बढ़ता है या नहीं तो सीधा जवाब ये है कि नहीं, लेकिन घी ज्यादा मकदार में खाने से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खदशा रहता है। फिर आई दूसरी अहम बात, क्या घी खाने से खून की नालियां बंद हो जाती हैं? डॉक्टर रफ़ाई का कहना है कि घी के इस्तेमाल से बढ़ने वाली जिस्मानी चर्बी दिल की सेहत को मुतासर कर सकती है। वो कहते हैं कि घी बराह रास्त जाकर दिल के खून की नालियों में जमा नहीं होता, ये बराह रास्त दिल की बीमारी भी पैदा नहीं करता। उन्होंने वजाहत की कि हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं वो इस तरह सीधी खून की नालियों तक नहीं पहुंचती, लेकिन अगर घी ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म में चर्बी बढ़ सकती है। ये साबित हो चुका है कि जिस्म में चर्बी बढ़ने से दिल से मुताल्लिक़ मसाइल और दिल को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरी बात, एक शख्स एक दिन में कितना घी खा सकता है? चलिए अब इस सवाल का आपको जवाब देते हैं। BBC से बात करते हुए माहिर ग़िज़ाइयत मीनाक्षी बजाज ने बताया कि ICMR 2024 की गाइडलाइंस के मुताबिक एक सेहतमंद बालिग फर्द एक दिन में मजमूई तौर पर 27 से 30 ग्राम तक चिकनाई या तेल इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की सिफारिश के मुताबिक सैचुरेटेड फैट से हासिल होने वाली कैलोरीज रोजाना की मजमूई कैलोरीज का कुछ फीसद से कम होनी चाहिए। घी, मक्खन, पनीर, रेड मीट और दीगर प्रोसेस्ड फूड में सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा मकदार में होती है। गुज़िश्ता कई दिहाइयों के साइंसी मुतालात से ये साबित हुआ है कि सैचुरेटेड फैट्स जिस्म में LDL कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ा सकती हैं। LDL को अमूमन बैड कोलेस्ट्रॉल भी समझा जाता है और इसकी सतह बढ़ने से दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। वो मिसाल देते हुए बताती हैं कि अगर किसी शख्स को रोजाना 2000 कैलोरीज की जरूरत हो तो उनमें से 120 कैलोरीज से ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घी में तकरीबन 60 से 65% तक सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, इसलिए घी का ज्यादा इस्तेमाल जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ा सकता है। फिर अगला सवाल ये है कि क्या घी मैदे के अल्सर को ठीक करता है? ये भी एक राय सोशल मीडिया पर अक्सर फ्लोट करती रहती है। एक सरकारी अस्पताल में खदमात अंजाम देने वाले जनरल फिजिशियन और प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना है कि घी में मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जिस्म के लिए जरूरी हैं। वो कहते हैं कि घी में लिनोलेक एसिड, ब्यूटरिक एसिड और कुछ दूसरे मुफीद एसिड्स पाए जाते हैं, ये हाजमे में मदद कर सकते हैं। ताहम इमराज क़ल्ब के माहिर डॉक्टर रफ़ाई शौकत अली खबरदार करते हैं कि घी को दवा के तौर पर नहीं लेना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि घी में सैचुरेटेड चिकनाई की मकदार ज़्यादा होती है, इसलिए अगरचे इसमें कुछ मुफीद एसिड्स मौजूद हैं फिर भी घी का इस्तेमाल आधे चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इस दावे का ताल्लुक है कि घी मैदे के अल्सर को ठीक कर देता है, इसको साबित करने के लिए कोई ठोस या साइंसी शवाहिद मौजूद नहीं है। फिर अगले पॉइंट ये आता है कि क्या खाली पेट घी खाने से जिस्म की चर्बी कम होती है? डॉक्टर रफ़ाई का कहना है कि ये तस्वर मुकम्मल तौर पर गलत है। वो कहते हैं कि घी खाने से जिस्म की चर्बी कम नहीं होती। घी में 60 से 65% तक सैचुरेटेड चिकनाई होती है जो जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है। डॉक्टर रफ़ाई कहते हैं कि इस बात को मानने की कोई बुनियाद नहीं है कि घी खाने से जिस्म में चर्बी कम होती है। क्या बच्चों को घी देना चाहिए? क्या उनके लिए ये अच्छा होता है? ये भी एक अहम सवाल है। डॉक्टरों का ख्याल है कि बच्चों को घी देना उनकी नशोनुमा में मदद कर सकता है,
ڈاکٹر چندرشیکھر کہتے ہیں کہ گھی بچوں کے اعصابی نظام کی نشو و نما، جلد کی سطح اور ہاضمے کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر رفاعی کے مطابق بچوں کا میٹابولزم بالغ افراد سے مختلف ہوتا ہے۔ گھی میں موجود بعض مفید ایسڈز بچوں کے معدے کی صحت کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گھی میں اس طرح کے وٹامنز مثلاً وٹامن ای اور وٹامن کے پائے جاتے ہیں جو چکنائی میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بچوں کی بڑھوتری اور نشو و نما میں معاون ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، کیا گھی تیل سے بہتر ہے؟ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر رفاعی کہتے ہیں کہ تیل کی جگہ گھی میں پکا ہوا کھانا باقاعدگی سے کھانا صحت کے لیے کافی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ان کی رائے میں ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ گھی تیل سے بہتر ہے۔ تاہم جس طرح گھی کا استعمال محدود رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تیل کا استعمال بھی قابو میں رکھنا چاہیے۔ کیا ذیابیطس کے مریض کو گھی کھانا چاہیے؟ کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر رفاعی کا کہنا ہے کہ ڈائبٹیز کے مریضوں، زیادہ جسمانی چربی رکھنے والے افراد اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو گھی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے گھی کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ گھی میں کچھ مفید ایسڈ ضرور ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی غذا کا جائزہ اس کے فائدے اور خطرات دونوں کو مد نظر رکھ کر لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس بنیاد پر دیکھا جائے تو ڈائبٹیز کے مریضوں اور ہائی بلڈ پریشر والے لوگوں کو گھی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں۔